Sve ove lokacije koje se nalaze u centru Beograda danas vrede nekoliko stotina miliona evra. Većina tih lokacija, iako pripada starim vlasnicima, kojima je imovina oduzeta u vreme komunizma od 45. do 58. godine. Predstavnici vlasti su u vreme Miloševića, ali i u vreme demokratske vlasti, ustupale raznim biznismenima. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije donela zakon o denacionalizaciji, iako je to jedan od glavnih uslova za ulazak u Evropsku uniju. U međuvremenu, predstavnici opštinskih, gradskih i državnih vlasti iskoristili su sve to da raznim odlukama sve ove lokacije praktično poklone pojedincima. Zbog toga će građani ove zemlje, kada bude donet zakon, morati da plaćaju odštetu starim vlasnicima, ali po tržišnim cenama, u milionskim iznosima, i to zbog postupaka predstavnika države. Ono što je u vreme komunizma oduzeto starim vlasnicima i što je zakonom iz 58. godine pretvoreno u društvenu svojinu, odnosno svačiju i ničiju, tokom vladavine Slobodana Miloševića, umesto da bude vraćeno, pretvoreno u državnu imovinu. Takav zakon doneo je 1995. godine tadašnji ministar za građevinu Branislav Ivković. Nažalost, Ustav Republike Srbije nije poznavao privatnu svojinu. I zakonodavac, odnosno Ministarstvo građevina koje je radilo predlog zakona, je moglo da predvidi samo da gradsko građevinsko zemljište bude u državnoj ili društvenoj svojini. Ja sam faktički predlogom zakona o gradskom građevinskom zemljištu, kad smo rekli da svo zatečeno zemljište je državno, a ne i društveno državno, i tako smo ga spasili, inače bi bilo očerupano kao što je privreda. Od čega ste ga spasili kad je to... Spasili smo ga od pljačke. Pa čekajte, ali to jeste opljačka. Privreda, ne. Kako nije? Ako su pojedini biznismeni došli do toga... Država ima resurs da vrati ako hoće. Ali kako da vrati sada kada je već neko tu izgradio? Kako je privreda opljačkana u procesu privatizacije, ja vam tvrdim da bi 5 puta pre bilo opljačkano gradsko građevinsko zemljište da nije državno. Ali vašom odlukom da ne vratite starim vlasnicima, nego da to postane državno zemljište. Na kraju će doći do toga da će opet građani ove zemlje, kada se donese zakon o denacionalizaciji, plaćati po tržišnim cenama starim vlasnicima odštetu. Da se dogovorimo, da je gradsko građevinsko zemlje bilo društveno, onda bi bilo opljačkano isto kao što je rasprodata privreda Srbije nakon 9. godine. Što nije danas vraćeno? Zašto još nije donet zakon o eksproprijaciji? Pa ja vas pitam, zašto? Zašto nije ova vlast koja se busa da je demokratska? Zašto nije donela zakon o eksproprijaciji? Zakon o povraćaju imovine bi, kao i u svim drugim državama, omogućio da se ispravi nepravda i da se starim vlasnicima, odnosno njihovim naslednicima, vrati ono što im je komunistička vlast otela. Iako su predstavnici DOS-a pre 5. oktobra obećavali da će, kada dođu na vlast, doneti prvo zakon o denacionalizaciji, odnosno povraćaju imovine, i da će na taj način ispraviti nepravdu, to se nije dogodilo ni do danas. U međuvremenu, 2002. godine donet je zakon o privatizaciji, bez obzira na to što se u suštini ne zna šta se prodaje, jer je dosta toga u starom vlasništvu. Očekivali smo pravičnu restituciju i očekivali smo da sva nepravda koja je trajala 50 godina ipak bude ispravljena posle petooktobarskih promena. Jedan od primjera šta se dogodilo sa tuđom imovinom jeste ona koja je oduzeta u vreme komunizma porodici Bogdana Veljkovića, koji su u to vreme bili deo elite nekadašnjih Beograda. U vreme komunizma, 1945. godine, proglašeni su u ime naroda neprijateljima i oduzeta im je imovina. Porodici Veljković pripadao je stari mlin, fabrika BIP, ali i lokacija u Rajićevoj ulici u centru Beograda. Bogdan Veljković je američki državljanin, međunarodni bankar. 48 godina je živeo u Americi i Francuskoj, radio u mnogim međunarodnim bankama, a 2001. se vratio u Beograd, gde do danas pokušava da dođe do imovine koja je oduzeta njegovoj porodici. Evo šta je izašlo. U to vreme ja sam bio u Švajcarskoj i ja sam zaista verovao da posle svih tih groznih godina da će biti neke promene. Ja sam mislio da ćemo da uđemo u klub civilizovanih zemalja.
U sledećoj emisiji vidjet ćete kako se privatizacija u Srbiji pretvorila u kupoprodaju nekretnina, a ne u oporavak privrede kako su to pokušali da predstave predstavnici države. Međutim, jedan od najvećih problema je taj što je posle promena donet zakon o privatizaciji, a da prethodno nije rešeno pitanje starih vlasnika, odnosno država je dovela do toga da se ne zna čija se imovina prodaje, što u budućnosti znači da će građani ove zemlje morati da plaćaju odštetu starim vlasnicima jer država o tome nije vodila računa kada je trebalo. Ministar privrede i privatizacije u prvoj vladi posle 5. oktobra i tvorac zakona o privatizaciji bio je Aleksandar Vlahović. Jednostavno nismo mogli da čekamo donošenje zakona o denacionalizaciji da bismo krenuli sa veoma važnim procesom restrukturiranja srpske privrede, odnosno sa zakonom o privatizaciji. Ja nisam bio srećan što se zakon o privatizaciji obavlja u jednoj atmosferi stalnih pritisaka koji dolaze od bivših vlasnika. Ja njih potpuno razumem. Na kraju krajeva, sećate se da je u kampanji za izbore krajem 2003. godine jedan od ključnih izbornih aduta posle toga vladajuće koalicije bio upravo donećemo zakon o denacionalizaciji. A bio i vaš pre 2000? Tačno, pri čemu ja ne mogu da govorim u tom vremenu i nisam učestvovao u političkom životu. Međutim, 2004. pa nadalje i oni koji su kao ključni adut za izbornu pobedu koristili upravo tu priču oko brzog donošenja zakona o denacionalizaciji, nisu doneli zakon o denacionalizaciji. Međutim, od 2004. godine počinje putem privatizacije prodaje i fabrika i firmi koje imaju stare vlasnike. Tadašnji ministar bio je Predrag Bubalo, koji je odbio razgovor za Insajder. Na mestu današnje fabrike BIP kod Mostarske petlje nekad se nalazila pivara Đorđe Vajfert, čiji je vlasnik od 1922. godine bila porodica Veljković. Ova pivara, koja je bila najveća na Balkanu, nacionalizovana je 1946. Pivara Đorđe Vajfert imala je 6 hektara svoje zemlje i neke procene govore da vredi čak 70 miliona evra. I nemojte da zaboravite da je privatizacija počela sa Miloševićem. Radnici su trebali da imaju 70%, ima puno generala kao akcionara u BIP-u. BIP je godinama za vreme Miloševića davao vojsci besplatno pivo, policija je dobijala besplatno pivo isto, dakle potpuno onako mismanagement i naravno sve se urušilo i tu se vidi, na primjer, Karić preko Kulske banke postaje akcionar u BIP-u isto, svi ti tajkuni uzimaju pozicije i onak ja gledam to i onak ja konstatujem, dakle, ta opšta narodna imovina od koje svi su trebali da profitiraju, a moj otac proglašen kao narodni neprijatelj, zato što je bio stari vlasnik, odjedan puta pojavljaju se ti novi vlasnici koji imaju nameru da postanu nove gazde. Iako je Bogdan Veljković kao naslednik starih vlasnika potraživao svoju imovinu, koja bi mu, da je donet zakon o denacionalizaciji, i bila vraćena, većinski paket akcija koje je imala država prodat je za 21 milion evra 2007. godine maloj litvanskoj firmi koja se bavi proizvodnjom vina i alkoholnih pića. U sastavu beogradske industrije piva nalazio se i pogon Skadarlija, koji je nekada pripadao porodici Bajloni, i fabrika u Čačku, koja je pred Drugi svetski rat radila kao pivara Kren i Stanković. Pogon Skadarlija u jednoj od najatraktivnijih beogradskih ulica napravio je 1880. godine Ignjat Bajloni, čiji su naslednici bezuspešno potraživali svoju imovinu, jer je ona 2006. prodata italijanskoj firmi Star Immobiliare za 10,6 miliona evra. Prodato je ukupno oko 7000 kvadrata, među kojima su bile 3 pivnice i tržni centar. Ovakvim privatizacijama državni budžet je oštećen za više miliona evra zato što su prodajom društvene imovine prodate nekretnine koje su i po zakonu mogle biti izuzete od prodaje. Naime, prema zakonu o sredstvima o svojini Republike Srbije, koji je donet 1995. godine, sve ono što preduzeća nisu sama izgradila postalo je državno vlasništvo. Tako su zgrade koje su bogati industrijalci i trgovci gradili pre Drugog svetskog rata postale imovina Srbije. U čemu je poenta? Zakon o sredstvima
o svojini na Republike Srbije i dan danas je na snazi. To što se taj zakon ne primenjuje, to je krivica državnih organa koji ga ne primenjuju. Međutim, po tom zakonu, ono što je nacionalizovano, nepokretnosti koje su nacionalizovane, su u svojini Republike Srbije i nisu predmet privatizacije. Međutim, šta se desilo u privatizaciji pokazuje i primer prodaje robnih kuća Beograd. Tada su dve nacionalizovane zgrade prodate zajedno sa robnim kućama, iako je država imala sve podatke o tome da dve zgrade u Knez Mihajlovoj, jedna od 4000 kvadrata i druga od 7000 kvadrata, imaju stare vlasnike, odnosno da je to imovina koja će zakonom morati da se vrati starim vlasnicima. Međutim, i te zgrade su 2007. godine postale vlasništvo Verano grupe Radomira Živanića. Živanić je sa grčkom Marfin Investment grupom za 360 miliona evra kupio robne kuće Beograd, koje su prethodnih nekoliko godina bile u stečaju. Na tenderu su kupljena 33 objekta ukupne kvadrature preko 240.000 kvadratnih metara na najatraktivnijim lokacijama većih gradova u Srbiji. Ajmo da dođemo do nekog proseka. Koliko je bio kvadrat poslovnog prostora robnih kuća Beograd koju je kupio Baja Plavi, u kojoj je ušla i nacionalizovana imovina? Znači, koji je to, da kažemo, prosečni iznos za 1 metar kvadratni? Pa onda moramo da pitamo koliko ćemo mi kao građani sutra morati da platimo po metru kvadratnu nacionalizovanu imovinu pre nego što uđemo u Evropu. Naravno, to je sad raznim mehanizmima stečaja, naduvavanja dugova, svih ovih mehanizama koji su dobro uhodani ovde, prodato ispod svake cene, onako u globalu. Kada bude u građani to plaćali kao poreski obveznici, to će biti realne tržišne vrednosti. Prodaju robnih kuća Beograd i dalje preko sudova pokušava da ospori jedan od naslednika starih vlasnika, Mladen Komadinić. Nekoliko generacija je stvaralo kapital naše porodice. Preko 50 godina je radnja bila na tom istom mestu. Robne kuće, iako su sve vreme, od kada je imovina nacionalizovana, bile samo korisnici objekata u kojima se nalaze, uz pomoć nadležnih institucija su se 2001. godine uknjižile kao vlasnici, iako nije postojao nikakav osnov za to. Uvidom u zemljišne knjige u proteklom periodu jasno se videlo da je imovina u Knez Mihajlovoj broj 5 državna imovina, a da su robne kuće bile korisnici. Sve do 2001. godine kada predaju zahtev za uknjižbu prava svojine na osnovu toga što su promenili svoju firmu, praktično su reorganizovali iz deoničkog društva u akcionarsko društvo. To je bilo kao kad vi sad koristite neki stan, promenite prezime i osnov za upis prava svojine na vaše ime bude vaše novo prezime. Mislim, to je nešto strašno. Mladen Komadinić pokrenuo je više postupaka i pokušao da na vreme upozori Agenciju za privatizaciju da prodaje imovinu koja ima stare vlasnike i da je to pre svega državna imovina koja ne sme biti prodata sa preduzećem. U ovakvim slučajevima Republičko pravobranilaštvo i Direkcija za imovinu dužni su da pokrenu postupke kako bi zaštitili svojinu Srbije. Direkcija i pravobranilaštvo nakon naše dokumentacije i našeg pritiska praktično sa više dopisa, oni su počeli da reaguju i konstatuju da ima imovine Republike Srbije i da treba da se utvrdi koliki je deo. Međutim, odjednom se svi povlače. Da li je usledio pritisak od nekoga ili šta, ja to ne znam, ali odjednom Milan Tomić, direktor Direkcije za imovinu, šalje jedno pismo gde kaže mi povlačimo naše navode iz prethodnih pisama i saglasni smo da može da se izvrši prodaja stečajnog dužnika robne kuće Beograd. Insajder je došao i do dopisa koje je potpisao zamenik Republičkog javnog pravobranioca Saša Jurić, u kojem se navodi da pravobranilaštvo neće preduzimati mere koje bi inače po zakonu trebalo da preduzme. Agencija priča da je to fantastična privatizacija. To nije privatizacija, to je prodaja imovine stečajnog dužnika da bi se namirili poverioci. U tom periodu agencija promoviše tu prodaju kao privatizaciju i kao privatizacioni prihod, što uopšte nije tačno. To možete da vidite iz njihove komunikacije
između pravobranilaštva i Agencije za privatizaciju, gde se navode neki interesi stranih investitora. Strani investitor u ovom slučaju u stvari biznismen iz Srbije Radomir Živanić, vlasnik Verana. Radomir Živanić, zvani Baja Plavi, vlasnik je Verano grupe, koja je generalni distributer Peugeot automobila. Robne kuće Beograd kupio je sa grčkim investicionim fondom Marfin, koji je vlasnik Marfin Popular banke, nastale spajanjem 3 banke, između ostalog i Laiki banke, poznate po tome što je preko nje srpski novac završio na Kipru u vreme režima Slobodana Miloševića. Živanić je odbio razgovor za Insajder. Kao i većina biznismena, ni on se ne pojavljuje često u javnosti, ne daje intervjue, pa nikada nije objasnio poreklo svog novca. 2000. godine nalazio se na listi Evropske komisije kao saradnik režima Slobodana Miloševića koji je bio nepoželjan u Evropskoj uniji. Firmu Verano osnovao je 1991. godine sa drugim poznatim biznismenom Milijom Babovićem. Danas kompanije Radomira Živanića imaju u svom sastavu oko 25 firmi, među kojima su Žitko i Hleb, koje posluju u prehrambenoj industriji, a koje je kupio u privatizaciji. Veći deo poslovanja Verana ipak su investicije u nekretnine. On je treći po veličini investitor u Beogradu, odmah posle Miškovića i Matića. Osim robnih kuća, vlasnik je Zira centra u staroj beogradskoj četvrti na uglu Cvijićeve i Rooseveltove ulice. Centar se prostire na 45.500 kvadratnih metara. U novobeogradskom bloku 23, preko puta Beogradske arene, od februara 2008. kompanija Radomira Živanića gradi objekat od oko 53.000 kvadrata, formiran od 4 kule. Na Trošarini na Voždovcu gradi tržni centar, ukupne površine oko 71.000 kvadrata. Kupovinom robnih kuća Živanić je raznim odlukama nadležnih institucija u stvari došao do 240.000 kvadratnih metara. Tako je prodajem cele imovine u paketu. Država zgrade u centru Beograda, od kojih 2 imaju naslednike starih vlasnika koji tu imovinu potražuju, prodala po višestruko nižoj ceni od tržišne. Prema proceni veštaka, samo zgrada u Knez Mihajlovoj 5 vredi najmanje 60 miliona evra. Zanimljivo je da je Živanić plaćao u proseku 1500 evra po kvadratu, dok je u isto vreme održana, na primjer, licitacija za lokal u Knez Mihajlovoj, koji je dostigao cenu od 32.000 evra po kvadratnom metru. Šteta je ogromna. Ako jedan takav objekat u srcu Srbije koji predstavlja epicentar Beograda, nultu tačku, Grinč Beograda, ako takav objekat može da se uknjiži kriminalnom radnjom na jedno preduzeće koje je u bankrotu i sada ga to preduzeće prodaje kao svoju imovinu, šta će da bude sa imovinom drugih građana? Dok se na republičkom nivou godinama ne donosi zakon o povraćaju imovine, već se u privatizaciji prodaju preduzeća koji imaju stare vlasnike, paralelno sa tim na gradskom nivou opštinske vlasti donose niz spornih odluka kojima prvo legalizuju ono što je rađeno u vreme Miloševića, a uz to ustupaju i ekskluzivne lokacije koje imaju stare vlasnike. Takvih primjera je na stotine, ali mehanizam je isti, kao i na primjeru lokacije Stari mlin. Lokacija Stari mlin u bulevaru Vojvode Mišića 15 u blizini Sajma jedna je od najatraktivnijih lokacija u Beogradu. Na tom mestu nalazio se najstariji mlin u Evropi, veličine 6.800 kvadratnih metara. Parni mlin sagrađen je 1902. godine, a kasnije je proglašen za spomenik kulture. Mlin je bio u vlasništvu Vračarske zadruge, čiji su većinski vlasnici bili porodica Bogdana Veljkovića. U vreme komunizma, 1945. godine, ta imovina je oduzeta porodici Veljković i postala je društvena svojina. Međutim, 1995. novim zakonom ne vraća se starim vlasnicima, nego postaje državna imovina, što je sve do danas ostavilo prostor za razne transakcije, zloupotrebe i malverzacije. I ako neko želi, a morat će se, raditi zakon o denacionalizaciji, on ima šta da vrati. Šta da vrati? Ima šta da vrati to zemljište. Država, molim vas, zašto se ne usvaja zakon? Vi ste poklonili to biznismenima. Ne, nikom. Najbolje lokacije. Ako je neko poklanjao zemljište biznismenima, to su sve vlade i vlasti nakon 2000. godine. Nije tačno. Sve u vreme... Najmanje Zoranova vlada. A ove sve vlade posle njega i sve snage. Ali čekajte, tokom 90-ih je ustupljena Rajićeva, lokacija 3 lista duvana, Terazijska terasa, To Stari mlin. izvolite, pitajte lokalne samouprave.
Vi stalno Ali to je sve brkate... po vašem zakonu. Ne. Zakon o građevinskom zemljištu je dao koordinatni sistem okolo kojeg se može ponašati. Stvar lokalnih samouprava je bila da koriste, znači narod je i birao lokalne samouprave, birao je i socijalista, ali birao i SPO, birao i DS. Sve te vlasti koje su bilo od 90. do 2000. godine u okviru zakona su imale pravo, u okviru zakona koji sam ja doneo, imale su pravo raspolagana gradskim građevinskim zemljištem. A kako su one odlučivale da raspolažu, pitajte njih. Na primjeru starog mlina, koji ima stare vlasnike, kojima to nikada nije vraćeno, najbolje se vidi mehanizam i odgovornost lokalne vlasti, koja je raznim spornim odlukama dovela do toga da se na štetu budžeta, građana i starih vlasnika omogući dobit nekom biznismenu. Opština Savski Venac, na čijem se području nalazi lokacija Stari mlin, donela je više spornih odluka od 1995. do 2007. godine. Sve je počelo još 1994. godine, kada je deo Starog mlina pod nejasnim okolnostima izgoreo u požaru. Po zakonu, opština, grad ili država može da ustupi ili da na licitaciju samo neizgrađeno zemljište. Međutim, zanimljivo je da su se na dobrim lokacijama na kojima su se nalazile zgrade Žito mlin, 3 lista duvana, fabrika IKL, dogodili požari. Zgrade su izgorele, onda je prazna parcela od strane države ustupljena raznim biznismenima, investitorima. Do danas nije otkriven uzrok nijednog požara, posle kojih su mnogi došli do, u stvari, ekskluzivnih lokacija. To je bila tipična priča kada imate neki interesantan objekat, ako je pod zaštitom, vi ga zapalite. Znate, to se desilo sa 3 lista duvana, pre 8 mjeseci to se desilo sa Hotel Putnikom u Novom Sadu. Dakle, to je tipičan modus operandi kada hoćete da napravite tabula rasa, vi popalite to i onda možete da gradite na to. Odmah posle požara dela Starog mlina, koji ima ukupno 18 zgrada, 1995. godine opština Savski Venac, gde su na vlasti tada Srpski pokret obnove i SPS, odlučuje da lokaciju na kojoj se nalazilo 6800 kvadrata razmeni sa firmom Calling za 800 kvadrata stambenog prostora, i to na periferiji Beograda. Takav ugovor 1995. godine potpisali su predsjednik izvršnog odbora opštine Savski Venac Branislav Ćirić i direktor Callinga Milan Zukanović. Mi smo učestvovali u tom javnom konkursu i objekat kao najbolji ponuđač i kupili u postupku javne prodaje. Tada je ponuđeno sa naše strane opštini 800 kvadrata stambenog prostora. Objekat je bio procenjen od strane Zavoda za veštačenje na 800.000 maraka tada, ali ta naknada koju smo mi u stvari isplatili opštini je znatno veća. Ona se po tadašnjim cenama nekretnina u Beogradu negde orijentaciono vrednost tih stanova je 1.300.000 maraka tada. Hoćete da kažete da ste vi na ovom poslu pretplatili Stari mlin? Ne kažem da smo ga pretplatili, nego kažem da je naknada koju je kompanija Calling tada isplatila opštini za nekih možda 30 ili 40% veća nego što je bila procena vrednosti tog objekta. Inače je objekat bio potpuno ruševan i bilo mu je neophodna sanacija. Mi smo ga kupili za potrebe magacina, jer smo tada imali nekoliko gradilišta aktivnih u neposrednoj blizini. U ugovoru se međutim navodilo da svi stanovi treba da budu predati opštini do kraja 1996. Iako je samo po sebi sporno to što opština uopšte ustupa vlasniku Callinga tako ekskluzivnu lokaciju na kojoj se danas gradi 22.000 kvadrata za samo 800 kvadrata na periferiji, Calling prve kvadrate predaje opštini tek 6 godina kasnije, i to samo 221,7 kvadrata. Kvadrate, mi smo ugovore za kvadrate, kako vi kažete, koje treba da predamo opštini, zaključili odmah. Međutim, znate okolnosti koje su sledile, sankcije, rat i sve ostalo što se dešavalo, firme koje su gradile stanove koje smo mi trebali da predamo opštini su kasnile sa izgradnjom. Na kraju smo posle svih mogućih peripetija onu razliku za kvadrate koje nismo mogli
da predamo i isplatili naknadu po tržišnoj ceni. Od 1995. pa do 2006. godine opština Savski Venac potpisala je čak 6 aneksa ugovora sa Kolingom. Nijedna vlast, međutim, nije raskinula ugovor sa vlasnikom Kolinga, iako su imali sve razloge za to, jer Koling u predviđenom roku nije predao stanove opštini. Neobičnoj koincidenciji pričali smo o Starom Mlinu. Dobro. Da je potpredsednik vaše kompanije, gospodin Rajko Milićević, bio pravobranilac opštine Savski Venac tokom 90. godina. Ne znam zašto mislite da je to neobična koincidencija. Gospodina možete pozvati pa ga pitati, ne bih sada da ja govorim o njemu, ali gospodin Milićević je uvaženi pravnik. On je pre nego što je radio u opštini Savski Venac bio i advokat, pa eto ne kažete kako je neobična koincidencija da je bio advokat, a sada radi kao potpredsednik naše kompanije. Znači, nema tu nikakve koincidencije. Osim toga, ne gospodin Milićević, nego bilo koji javni pravobranilac nije organ koji donosi odluke, znate. Ne, on je po prirodi posla trebao da vodi računa o tome da je ovaj ugovor štetan, odnosno da vi tih godina dok je on u tom mestu... Ako kažu da je taj ugovor štetan, taj ugovor je bio jako koristan za opštinu. Ne, vi niste davali kvadrate uopšte na početku. Ali ja sam odgovorio zašto nismo davali kvadrate. Mi jesmo davali kvadrate, ali opština tražila kvadrate koje grade druga preduzeća. Mi ne možemo da utičemo na to kada će neko preduzeće izgraditi kvadrate. Opština nije imala potpisan ugovor za stanove sa nekim drugim preduzećima nego sa Kolingom. Ali nadležni iz opštine Savski Venac pravdaju se tim da nisu raskinuli ugovor, jer je u teretnom listu upisana hipoteka u korist Mirka Vučurevića, vlasnika firme Nevada, pa bi raskidom ugovora opština bila na gubitku, jer bi morala da isplati hipoteku. Insajder je, međutim, došao i do brisovne dozvole, odnosno saglasnosti Mirka Vučurevića iz 2004. kada je dozvolio brisanje založnog prava uknjiženog na Starom Mlinu. To znači da je 2004. godine, zbog nepoštovanja ugovornih obaveza, novo rukovodstvo opštine Savski Venac imalo sve razloge da raskine ugovor sa Kolingom i da vrati gradu tako ekskluzivnu lokaciju. Međutim, kada je 2004. na vlasti u opštini bila Demokratska stranka, najnoviji aneks ugovora sa Kolingom potpisuje Tomislav Đorđević, koji je i danas predsednik opštine Savski Venac. Bogdan Veljković se vraća u Srbiju posle demokratskih promena, podnosi krivične prijave protiv svih nadležnih i traži da se Kolingu, koji je prekršio ugovor sa opštinom i nije predao sve stanove, oduzme zemljište. Stari Mlin, kad sam ja počeo da talasam, oni su se uplašili i tu je Koling odmah rešio da nađe nekog drugog kupca. Prigan Holding iz Kipra. Preko Amerikanca i preko Evropskog parlamenta napravim frku, tražeći informacije preko kiparske ambasade u toj firmi i odaputa čujem da treći kupac, pravo drugi kupac, se pojavljuje neka firma Soravija iz Beča koja kupuje to za 5.300.000 evra. Dakle, ja vas pitam, ko tu gubi? Mislim, metimo sa strane moje interese. Stari Mlin je prodat u jednom trenutku. Naša preduzeće je pokušalo, mi smo, kada je došlo do promene urbanističkog plana i kada je tu bila moguća izgradnja, pristupili izradi projektno-tehničke dokumentacije, napravili smo jedan lep projekat. Ta lokacija je inače pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika i tu su ovako dosta oštri zaštitarski uslovi. Radili smo jedan projekat za neki izuzetno zanimljivi i lepe objekte i potražili smo partnera koji bi mogao sa nama da pristupi tom poslu, zato što je jako velika investicija u pitanju. U jednom trenutku je Inopartner izrazio interesovanje da objekat kupi, odnosno da ga preuzme u celosti i mi smo doneli odluku da objekat prodamo.
kolika je kupoprodajna cena. Pa nije poslovna tajna, što se naše kompanije tiče, ona je iskazana kroz naše poslovne knjige, ali znate, to je ipak dvostrani ugovor, ja nemam ovlašćenje našeg kupca da kažem za koju ga je cenu kupio. Nije poznato za koliku cenu je na kraju vlasnik Kolinga prodao lokaciju Stari mlin austrijskoj firmi Soravia. U odgovoru emisiji Insider, austrijska firma navodi da je u pitanju poslovna tajna. Iako je Stari mlin pod zaštitom spomenika kulture i ima stare vlasnike, odnosno njihove naslednike koji postoje i danas, Planska komisija Skupštine grada prihvatila je 17. maja 2007. godine urbanistički projekat Starog mlina. Danas je ta lokacija u vlasništvu austrijske firme Soravia Real Estate Development. Oni na svom sajtu navode da grade 25.000 kvadrata i da će posao biti gotov do 2010. Činjenica je, međutim, da je ovo samo jedan od primjera kako neko, opet sve po zakonu, ali zahvaljujući državi, dođe do lokacije koja inače ima stare vlasnike, a onda tu lokaciju proda. U ovom slučaju, opština Savski Venac izašla je u susret vlasniku Kolinga, tako što mu je ustupila ekskluzivnu lokaciju od skoro 80 ari sa 18 zgrada, u zamenu za stanove od ukupno 790 kvadrata stambenog prostora, koje je opština dobila tek posle 10 godina. Svi koji su odgovorni za ovakvu štetu koja je napravljena gradskom budžetu, odnosno građanima i starim vlasnicima, odbili su razgovor za Insider. Tomislav Đorđević, kadar Demokratske stranke koji se nalazi na mestu predsednika opštine Savski Venac, prvo je pristao, a potom odbio razgovor za Insider. Koling je bio projektant i glavni izvođač na nekoliko velikih projekata. Stambeno naselje Cvećara, površine 12.000 kvadrata. Na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Vlade Republike Srbije posle bombardovanja. Na izgradnji benzinske pumpe Dejton. Na izgradnji stambenog naselja Panorama Dedinje. Lisičiji potok, Beograd. Kompleks rezidencija Mačkov kamen. Ekskluzivno naselje sa 22 objekta visokog standarda tipa vila, rezidencija na zemljištu površine 34.000 kvadrata, ukupne izgrađene površine oko 25.000 kvadrata i 30 rezidencijalnih vila na Dedinju, u Užičkoj, Tolstojevoj, Lackovićevoj, u Augusta Cesarca, Bulevaru Kralja Aleksandra, ukupne površine preko 30.000 kvadrata. U međuvremenu vlasnik Kolinga srušio je zgradu Koling i na toj parceli na Dedinju gradi stambeni blok od 22.000 kvadrata. Formalno to će graditi kompanija Zeland, čiji je osnivač Koling AD iz Beograda. Inače, vlasnik Kolinga je do placa na Dedinju od 85 ari tokom vladavine Slobodana Miloševića došao tako što je napravio ugovor sa vojskom o razmeni nepokretnosti. Vojska Jugoslavije je tada odlučila da taj objekat proda, jer je imala pre svega potrebe za stambenim objektima za oficire Vojske Jugoslavije. Mi smo učestvovali u toj javnoj prodaji i kao najbolji ponuđač kupili taj objekat. Mi smo pobedili kao najbolji ponuđač i tada smo vojsci u naknadu dali okvirno možda oko 1000 kvadrata stambenog prostora u naknadu za taj objekat. Dobili ste 85 ari na Dedinju, a dali ste okvirno 1000 kvadrata u Mladenovcu. Ne samo u Mladenovcu, nego na teritoriji Beograda. Na teritoriji Beograda bilo je na više lokacija, ja imam ugovor pa možemo posle i da pogledamo. U ugovoru koji je 1993. godine potpisan između general-majora Mirka Marinkovića i vlasnika Kolinga Milana Zukanovića, precizira se da dve zgrade, šume i parcele ukupno površini većoj od 100 ari na Dedinju iz vojne imovine pređu u vlasništvo privatne firme Koling u zamenu za stanove ukupne površine 958 kvadrata u Mladenovcu. Lokacija na Dedinju koju je u razmeni sa vojskom dobio Koling danas vredi nekoliko desetina miliona evra. Tu se gradi stambeni kompleks, čija će cena po kvadratu biti sigurno nekoliko hiljada evra.
Po pravilu, najbolje lokacije u Beogradu, koje su nekada bile u vlasništvu privatnih lica, početkom 90-ih poklonjene su firmama bliskim partiji Slobodana Miloševića. Kada su lokalnu vlast sredinom 90-ih počeli da preuzimaju partije koje su u Republičkom parlamentu bile opozicija, nisu ništa učinili da rasipanje državne svojine zaustave, nego su raznim ugovorima, aneksima i odlukama štetnim za opštinu, grad, državu, luksuzne lokacije poklonili raznim, u to vreme povlaćenim biznismenima. Mene zaista užasava da kad prvo vidim ko beneficira sa tom imovinom, gde 5 generacija moje familije, na kojoj su 5 generacija moje familije radile, da podignu sve to. Stari mlin samo je jedna od lokacija koja je u vreme Miloševića uz razmenu za kvadrate stambenog prostora ustupljena nekom biznismenu, iako ta lokacija ima stare vlasnike koji potražuju svoju imovinu. Posle demokratskih promena, sporne odluke o dodeli zemljišta i lokacija su praktično legalizovane. A nije legalizacija, mora da imate zakon. Nismo mogli mi da vladamo dekretima, ko što je Milošević radio, pa sada oduzimamo baš sve. Znači, ipak smo radili po zakonu, ali sigurno kakvi nismo bili naklonjeni, pa sve ovo što smo i uradili ovde i od legalizacije, odnosno krivičnog dela za uvođenjem krivičnog dela za bespravnu gradnju, tako to je bilo baš da se spreči ono što su u Miloševićevo vreme uglavnom zloupotrebljavali. Međutim, i po zakonima iz vremena Miloševića, svaki investitor kojim je ustupljena lokacija imaju obavezu da u roku od 2 ili 3 godine zemljište privede nameni, odnosno da izgradi nešto na toj lokaciji. Ukoliko to ne uradi u predviđenom roku, po zakonu mu se lokacija oduzima. Iako sve do demokratskih promena, većina onih koji su dobili ekskluzivne lokacije nisu izgradili ništa. Nove demokratske vlasti, umesto da iskoriste zakonsku odredbu i to zemljište po zakonu vrate u vlasništvo države, čime stiču mogućnost da tu lokaciju daju na licitaciju, a čime se opet obezbeđuju sredstva za budžet, oni rade sve da i dalje te lokacije koje su ekskluzivne, koje imaju stare vlasnike, ostave do tada povlašćenim pojedincima. Istovremeno, Ministarstvo građevine, na čijem je čelu bio Dragoslav Šumarac, odlučuje da Zakonom o planiranju i izgradnji 2003. godine na neki način zaštiti imovinu starih vlasnika i tim zakonom stekli su se svi uslovi da mnoge lokacije koje nisu bile izgrađene budu oduzete i vraćene starim vlasnicima. Pa ja mislim da je ipak posle u vreme komunizma 1945. godine bilo veliki, da kažem, zloupotreba. Bilo je pre svega oni koji su proglašavani za nacionalne neprijatelje. Bila je nacionalizacija, čupanje brkova i svega. Ja sam bar bio uvek tog ubeđenja da su morali da se obeštete ti stari vlasnici. Znate, kad vi nekom oduzmete nešto što je sticao godinama, kako ćete da privučite strane investitore ako država odobrava, onda znači vi kažete njemu dođite, vi samo gradite ovde, Rockefelleru ili nekom od ovih bogataša, a jednog dana možda će neko i da vam to oduzme. I dok na republičkom nivou postoji pokušaj da se do donošenja zakona o povraćaju imovine ipak nekako zaštite prava starih vlasnika, na gradskom nivou, na čijem je čelu tada Nenad Bogdanović iz Demokratske stranke, direktor Direkcije za gradsko građevinsko zemljište Siniša Nikolić takođe iz Demokratske stranke i Bojan Stanojević iz Demokratske stranke koji je bio na čelu Komisije za dodelu zemljišta, donosi niz spornih odluka kojima su opet zaštićena prava pojedinaca i biznismena, a sve na štetu grada, države i starih vlasnika. Suština je bila da se ostavi mogućnost doveka, ali bukvalno doveka, da dokad njima odgovara, dok se oni ne dogovore, znači suština je bila faktički jedan poziv na korupciju. Da se omogući Beogradu ili gradu Beogradu ili lokalnoj samoupravi bilo koje, da ona u dogovoru sa investitorom odluči kad će oduzeti eventualno pravo korišćenja tome koji je to, da ponovim, besplatno dobio pravo. Da li su vršenja neka plaćanja ili neki dilovi politički, da li su praćeni? To mi kao građani nemamo nikakve koristi od toga. To nije ništa išlo u budžet. U maju 2005. godine Ustavni sud je presudio da su odredbe nezakonite i neustavne. Skupština grada prema oceni Ustavnog suda prekoračila je zakonom utvrđeni okvir i uvela neposrednu pogodbu. Na primjeru lokacije 3 lista najbolje se video mehanizam kako je sprečeno sprovođenje zakona koji je donet na republičkom nivou, a kojim su donekle bila zaštićena prava starih vlasnika. To je jedan od zaista onako jako interesantnih primjera kršenja zakona. Dakle, to jeste oduzeto zemljište, međutim 2003. godine od 13. maja na jednom delu tog zemljišta data je legitimacija starim vlasnicima da imaju pravo korišćenja, pošto je to bilo neizgrađeno građevinsko zemljište. Međutim, nekako volšebno izdato je odobrenje za izgradnju,
izdati akt o uslovima odobrenja za izgradnju. Nakon toga trgovalo se sa tim odobrenjem za izgradnju, što od samog starta je nezakonito. Dokumentacija o ustupanju, pa onda i prodaji lokacije 3 lista, koja inače ima i stare vlasnike, pokazuje čitav mehanizam koji se stavlja u funkciju pojedinca, a sve na štetu budžeta. Isto kao i u slučaju Starog mlina, požar se dogodio i u kafani 3 lista duvana 1989. godine. Tako se došlo do toga da ostane prazna parcela koja može da se ustupi. Odmah posle požara iste godine opština Vračar prazan plac dodeljuje na korišćenje firmi Jimpros. Inače, na tom zemljištu nalazila se zgrada i dvorište porodice Hadži Galić, koja je imovina zakonom o nacionalizaciji oduzeta 1948. godine. Umeđu vremenu, tamo je MPC Petra Matića izgradio poslovni kompleks. Insajder je došao do celokupne dokumentacije koja pokazuje sve zloupotrebe i kršenje svih propisa i zakona. Skupština opštine Vračar najpre je građevinskom preduzeću Jimpros dodelila zemljište u centru Beograda preko puta Skupštine i predsjedništva Srbije 1. juna 1989. radi izgradnje poslovnog kompleksa na mestu kafane 3 lista duvana. U ovom rešenju navodi se da Jimpros mora da završi gradnju do kraja 1990. Međutim, bez obzira na to, rokovi su kršeni i godinama produžavani, pa Jimprosu ta lokacija ostaje i posle demokratskih promena. Posle donošenja zakona o planiranju i izgradnji 2003. počeli su da teku rokovi u kojima je zakupac morao da počne da gradi, jer u suprotnom stari vlasnici mogli su da traže da se pravo korišćenja prenese na njih. Međutim, i pored toga što Jimpros ništa nije izgradio i što po zakonu iz 2003. mora da im se oduzme lokacija, Izvršni odbor Skupštine grada, koji tada čine Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, donosi još jedno rešenje, i to bez ikakve licitacije daje lokaciju ponovo Jimprosu. Gradski sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, na čijem je čelu bio Vuk Đurović, kadar Demokratske stranke, ide dalje. I 26. aprila 2004. samo nekoliko dana pre nego što su stari vlasnici mogli da potražuju svoje zemljište, izdaje rešenje o odobrenju za izgradnju kompaniji Jimpros. Pitanje je kako je Jimpros dobio ovu dozvolu, ako se ima u vidu da je za podnošenje zahteva potreban dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu. Ovde nije bilo zakupa, ovde nije bilo prava korišćenja koje su imali isključivo stari vlasnici ili njihovi zakonski naslednici, niti je bilo vlasništva nad objektom koje bi moglo eventualno da omogući da se dobije odobrenje za izgradnju u skladu sa zakonom. Međutim, ono je ipak izdato, kasnije se to trgovalo. Ja iskreno da budem do danas ne znam ko je sve trgovao i ko će na kraju se pojaviti kao vlasnik tog novčano veoma opipljivog, ali administrativno zaista vrlo krhkog i jako lako osporivog odobrenja za izgradnju iz koga je se vuklo i pravo na izgradnju. Jimpros je početkom 2005. kada je zemljište po sili zakona trebalo da već bude oduzeto, prodao ovu lokaciju investitorskoj firmi Hypo Alpe Adria Consultants. U međuvremenu tu firmu kupuje Petar Matić i na taj način dolazi do lokacije 3 lista duvana, ali i do ekskluzivnog zemljišta kod Kalemegdana i do još nekoliko nekretnina koje su bile u posedu Hypo Alpe Adria Consultants. Danas na uglu Kneza Miloša i bulevara Kralja Aleksandra poslovnu zgradu gradi preduzeće 3 lista duvana d.o.o. U registru se navodi da je preduzeće osnovano 2005. i to kao preduzeće za razvoj projekata o nekretninama, a direktor je Rajko Ivanović. Prema istraživanju insajdera, Rajko Ivanović je član borda direktora Matićevog MPC-a. Kao vlasnik ove firme navodi se preduzeće Grupo MBDO, čiji je dalje vlasnik Društvo za trgovinu, investicije i konsulting Beta Partners d.o.o. Beograd. Sva 3 preduzeća registrovana su na adresi gde se nalazi poslovni centar Ušće i centrala MPC-a, a upisani vlasnik firme Beta Partners je Milka Golubović, takođe jedan od direktora u preduzeću MPC. Da bi se nešto izgradilo na tim lokacijama koji imaju stare vlasnike, odgovoran je i arhitekta koji radi projekat, a zna da nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi. Bivši gradski arhitekta, a sadašnji odbornik Demokratske stranke Đorđe Bobić, kaže da to jeste problem, ali da mora da se reši na nivou države, a ne na nivou grada. Mene bije glas ovome investitorski urbanista, jesam. Zato što ja verujem da Beograd, kao Pariz, kao Minhen, kao
Barcelona ili već ko, ne može da se razvija bez investitora koji imaju novac. I to je tako. Kako je država mogla da prodaje nešto što je tuđe? Ne znam. To je veliki problem i ja sam, kazao sam vam na početku, ja sam veliki pobornik tog zakona, jer mislim da je to način da se zapravo urede odnosi u sferi kojom se ja bavim. Problem nastaje kada država mora da kompenzira onoga kome sutra neće moći da vrati imovinu. Jer država nema te prihode iz kojih može garantovati da će to kompenzirati, nego će prevaliti na nas, na građane, znači prevalit će troškove vraćanja, odnosno kompenzacije. Građani Srbije morat će da plaćaju milionske odštete naslednicima starih vlasnika, ukoliko se pre donošenja zakona o denacionalizaciji legalizuju sporne odluke nadležnih institucija iz prethodnih godina. Najekskluzivnije lokacije uglavnom imaju stare vlasnike, ali su ih bez obzira na to predstavnici vlasti raznim odlukama ustupale pojedinim biznismenima. Država će morati novčano da obešteti bivše vlasnike u tom slučaju, kao što će morati. A sada, u kojoj meri će to novčano obeštećenje biti? Ali vi kad kažete država, to su građani ove zemlje. Slažem se, ali kad kažem građani ove zemlje i država, onda mislim i na izvršnu vlast koja je u nekom određenom periodu bila odgovorna za funkcionisanje ove zemlje. Znači, mislim i na onu izvršnu vlast 45. godine ili 44. koja je obavljala nacionalizaciju, ali mislim i ovu najnoviju izvršnu vlast od koje se očekuje donošenje zakona o denacionalizaciji. Ali se tu i postavlja pitanje, pošto je dosta toga prodato u privatizaciji, što ima stare vlasnike, ko će na kraju plaćati sve to građani Srbije? Slažem se. I to po tržišnim cenama. I onda uvek se kaže, ne možete jednu nepravdu da ispravljate nanošenjem novih nepravdi. Ja mislim da su finansijski interesi te mafije, ako hoćete, državne mafije, tako veliki da oni su spremni da Srbija propadne ako mogu da pokupe milione i da nestanu